देखि पारुथिबे भाई माने आमे एंता जगह गुटे के आसीछु जेनता कि हमर माछ चाष संगे संगे से जने बहुत बढ़िया चाषी हम माछ चाष करबार संगे संगे से तो पोखरी हुड़ारे तमाने बोरगली मध्य लगैछन आ बोरगली मध्य बढ़िया लाभ पाइछन आ गत वर्ष भी भल बाहरी थिला कहूथिले एबे भी बढ़िया अच्छे फलिसी जेन हिसाब से देखुछु आमे तो आज्ञा नखा पचरी करी बुझमा काଣା केनता फलिसी तार काଣା क्रॉपिंग थीसी काଣା केन भेराइटी अच्छे केन साइज फलसी केते फलसी काଣା पूरा डिटेल ए वीडियो रे कथा हम आज आमे तो आज्ञा प्रथमे हमर यूट्यूब चैनल के आपन के स्वागत तो आपन को परिचय टिके दी दियो आज्ञा इनर मुना नरेंद्र सिंह धरुआ हां ग्राम कुरेश्वर पोस्ट कुरेश्वर जिला नपड़ा नपड़ा अच्छा तो आज्ञा आपन जेन एटा पोखरी हुड़ा रे एटा लगैछन बरकलीटा एटा केतेटा गछ पाखा पाखी थिबा आज्ञा पाखा 100टा गछ আছে आज्ञा पांच भेराइटी रो 100टा गछ আছে अच्छा वर्तमान एटा धरिछन आज्ञा एटा केन भेराइटी है এটা থাই গ্রিন এটা থাই গ্রিন ভ্যারাইটি আচ্ছা তো থাই গ্রিন ভ্যারাইটি বিষয়ে টিকে बताबे এটা কেতে মাসরে ফল দছি গছ লাগালা পরে গছ লাগালা পরে পাখা পাখি অক্টোবর নভেম্বর ফল আসি যাচ্ছে বেলে 6 মাসরে আসি কি 6 মাসে আসি যাচ্ছে না 6 মাসরে ফল আসি যাচ্ছে আচ্ছা ই তামানে এটা থাই গ্রিন নিকে থাই গ্রিন ই সাইজ আসি আর বড় বড় বেছে এটানু বড় বড় বেছি আচ্ছা তো এটার লগাবার প্রসেস কানা আইয়া एक्चुअली কেন টাইম রে লগাবার কথা গছটা ঠিক থিসি এটা তো जेन टाइम ना जगाले चलुছি जेन टाइम रे जगाले किंतु बचै पारबार আছে अच्छा जगाला बेले काना देसन आगे तले तले गोबर खत सोडा गोबर खत अच्छा यूरिया देके टिके खत सार देके जगौ छन अच्छा तो आगे हमें जेंटा जोगी सारलु वर्तमान गछ को हम तो जोगी सारला परे काखना तार जत्न नेबार पड़छि बोरोगली रो जोगे सारला परे खत सार सब देवार पड़छि गोबर सार सब किछ दे सारला परे हां जब फल बाहरी बाटे जानवर मार्च मासे सरी जवा फलटा अच्छा मार्च मासे फलटा सरी जासी तो आगे हमें जेला फिर गजन काटी दिया है अच्छा चार आंगुल छाड़ी गई अच्छा एबे वर्तमान डिसेंबर चली छे जनवरी टा फास्ट लागला तो ई टाइम रे अपन फल टुली सारला पर गछ काटी देबे गछ काटी देम आगे ना अपन जून परे काटसन की केनता काटसन नहीं और मार्च मासे काटी देसन मार्च मासे काटसन फल सरी गला परे गछ काटी देबे तार परे फिर नुवा डिही धरबा नुवा डिही धरबा आ जून रे फिर पुणी से डिही धरी कर फली जासी हां तापरे जून परे से टुल्ला परे फिर थोर काटसन ठीक है टुली साला फल सरी साला पर फिर कटा है अच्छा तो अपन इटा गुटे हुडा रे लगैछन केतेटा हुडा रे लगैछन आगे सब आड़े আছে सब सेठी तो इटार गुटे गछ ने केते केजी पर्यंत फल फलसे आगे ई गछटा पहला गछ 2 वर्ष होचे पाबे 10 केजी लेखा फलुचे 10 केजी लेखा फलुचे और इटार टेस्ट भीतर अपन पांचटा वैरायटी लगैछन सबकोनु बढ़िया टेस्ट भीतर बेले केनटा है सबनो बढ़िया टेस्ट बोले से बोलसुंदरी अच्छा अपन के बोलसुंदरी भी देखामो हमें रखीछु तो वर्तमान एटा हैला हमर क्या ना बोले एटा के थाई ग्रीन वैरायटी अपन माने देखि पारुथिबे एटा ई साइज रो फल फलुछे और एटा पाखा पाखी 10 केजी फल फलुछे गुटे गछ ने तो अच्छा आउ एटा बचला आगे एटा सीडलेस आगे अच्छा एटार विषय ने कहबे आगे एटा केते केजी पते फल धरसी गुटे गछ ने एटा पाखा गुटे गछ 5 केजी 6 केजी लेखा फली छनता अच्छा 5 केजी होगे जी किंतु एटार भीतर मंजी टोटली नहीं मंजी नहीं आगे भीतर अच्छा ई साइज रखा फल है एटा ई साइज फल अच्छा तो एटा भी पाखा पाखी केते ता गछ लगै थिबा आगे एटा थिबा 15टा खंडे अच्छे नहीं के एटार भी लगाबार और ये करबाटा सेम प्रोसेस आगे हां पूरा सब टोटल अच्छा तो आ गुटे वैरायटी आपण मान के हमें देखाबा के चाहमु एटा केन वैरायटी आगे एटा बोलसुंदरी हां अच्छा बेले सबको बेस्ट आपण जेंटा कहतले एटा बोलसुंदरी एटा भोल्टा ना सब अच्छा मीठाती भी सबुती आ सेव भले देखला बेले कुनी के तो इटा केते केजी पते धरसी आगे गुटे ये ने एटा गुटे गछ पागा 10 केजी 15 केजी फल छै अच्छा 10 रु 15 केजी पते फलसी है अच्छा तापर एटा देखि पारले आपण माने एटा होचे बोलसुंदरी आ गुटे वैरायटी आपण मान के देखामु एटा गुटे वैरायटी एटा केन वैरायटी आगे এটা কাশ্মীরি রেড এটা কাশ্মীর রেড কিন্তু এটা রেড টিকে টিকে আসিছে আর তার মানে এটা টিকে লম্বা লম্বা আকারে থিসে নাই কে এটা भी सेम फल धरसी सेम फल धरसी ना अच्छा और गुटे वैरायटी आपण मान के देखामु एटा गुटे वैरायटी আছে এটা মিস ইন্ডিয়া এটা মিস ইন্ডিয়া रो ता माने केंदा करी जानबे टिके टिके लाल थिसी लाल कलर है खाबा लागि बढ़िया लागसी अच्छा खाबा लागि बढ़िया लागसी एटा केते केजी पते फल धरसी गुटे गछ ने ई बे पाखा 10 केजी धरसी अच्छा और सब करो फ्रूटिंग टाइम हैला ई टाइम है हां कि वर्ष के दुई थर फलसी आगे दुई थर फलसी केन केन टाइम एटा डिसेंबर जनवरी भीतर एटा बाहरु छै डिसेंबर जनवरी एटा वर्तमान बाहरु छै तापरे आर गुटे केन टाइम रे फलसी खरा टाइम रे गुटे पर फलबा आर थोर खरा टाइम रे गुटे फल फलसी हेटा केन टाइम रे हेटा अनुमानिक किन मास रे फली पारे हेटा
ଅନୁମାନ ବେଲେ ମେ ଜୁନ୍ ଭିତରେ ଫଳୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ତ ଅନୁମାନ ନାଇଁ କରବାଟା ଆଚ୍ଛା ମେ ଜୁନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଫଳୁଛି ହାଇ। ତ ସେ ଯେନ୍ ଫଳଲା ବେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେଇକରି ଯାଏସନ୍ ଗଛ ମାନେ ହେତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଖରାନ ଝଡ଼ି ଯାଏସି ଆଚ୍ଛା ଖରାନେ ଝଡ଼ି ଯାଏସି ଟିକେ କମ୍ ଫଳୁଛି ନାଇଁ କି ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କର 100ଟା ଗଛ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ। ତ 100ଟା ଗଛରୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଉପରେ ଏକା ପାଉଛନ୍ ହଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା 10-15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାହାରୁଥିବା 10-15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାହାରୁଛି ତ ଏଇନ ମାର୍କେଟିଂ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖାଇବା ଲୋକ କିଣିକରି ନେଉଛନ୍ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ତ ଖାଇବା ଲୋକ କିଣିକରି ନେଉଛନ୍ ଆଉ ଇନ ମାର୍କେଟିଂ ସମସ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। କେଜି କେତେ ନେ ବିକୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କେଜି ତ ଆଚ୍ଛା ତ ସବୁ ଭେରାଇଟି ସମାନ ବିକୁଛନ୍ ନା ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା ସମାନ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମାନ ସବୁ ସମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କମନା ବ୍ଲକରୁ ଉଦୟନମନ ପାଖର ଆଖପାଖରେ ଥିବେ କି ବାହାରୁ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆସିକରି ନେଇ ବି ପାରବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଭେରାଇଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ତାମାନେ ବରକୋଲିର ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିବା ଇନ ଯାହା ଦରକାର ବେଲେ 8455050284 আচ্ছা এটা হচ্ছে আজ্ঞাঙ্কর নম্বর আপনার স্ক্রিনে শো করে দেছুঁ তো এটা আপন মানে কল করবে আজ্ঞা কি তার বিষয়ে পচরাবার থাও কি গজ বি আপনার জগি পারবে আজ্ঞা কি কেনতা ଗଛଟା ରାୟପୁରରୁ ମଗେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା আচ্ছা আপনার মঙ্গাইলে রায়পুরରୁ আচ্ছা তো যদি আপনাকে বরকোলি দরকার বেলে আপন মানে মঙ্গাবে আউ কাকাଣା তার বিষয়ে কেনতা যদি গছ দরকার কি কাଣା দরকার বেলে বি আপনি সম্পর্ক হলে আপন করে দেবে ହଁ ହଁ তো আপনার আজ্ঞা কি সম্পর্ক করবে আজ্ঞা তার মানে যোগাড় বি করে দেবে কাଣା কেনতা যোগাবারটা তার বিষয়ে ডিটেল বতাই দেবে আজ্ঞা বহুত বড়িয়া ইনকম করুছন দেখি পারুথিবে পোখରୀ হুড়ারে সে পাখাপাখি 50,000 রূপরেখা তার মানে বর্ষকে 2 থর মানি নিও 2 থর সে মানে ইনকম করে পারুছন যেটা হুড়ারে কিছু কাম বি বেলে লোকর হেন্তা একা পড়িথিছে সে জায়গায় আজ্ঞা জনে ইউজ করুছন তার সহিত বহুত পনিপরিবা সহিত আমার গছ মানে ভেজিটেবল গছ মানে সবু জগা হয়েছে তো আজির আমি ভিডিও নে আমি বতালু খালি বরকোলি বিষয় নে আর নেক্সট ভিডিও নে বতামু কি আর কাকাଣା জগেছন কেনতা জগেছন এই ভিডিওরে এতকি হি নমস্কার।